ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନ ହବ, ବୁଦ୍ଧି ହବ, ବିଚାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ବାପା। ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ମଣିଷ ହବୁ ବାପା। ଆମ ରାଇଜର ବଡ଼ ଚାକିରି ମିଳିବ। ତୋତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆମ ଘରର ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ। ଜଗତର ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ସେବା କରିବୁ ବାପା। ଆମର ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହବ, ମାନେ କଲେକ୍ଟର ହବ। ସ୍ୱପ୍ନଟା ନ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ପୂରଣ ହୁଏନି ରେ ବାପ। ବହୁତ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହବ। ହଁ, ମୋ ପୁଅଟା ରାଜି ହେଇଗଲା। টিফিন প্যাক করে রখিদেছি। ঘন্টা বাজলে গাড়ি খাইবু। হ্যাঁ ହଁ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁନି। ଚାଲ ଆଜି ତୋ ସହିତ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି ଆଉ ଭଲ ସାଙ୍ଗକୁ ସାକ୍ଷାତ କରେଇବି। ହଁ ସେଠି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ହଁ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁନି। ହଁ ଦେଖ ଆଜି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି ଆଉ ନୂଆ ସାରକୁ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରେଇବି। ହଁ ଚାଲ। चॉकलेट बापा को स्लीपर करी गलनी बरमंडल एक्सप्रेस रे चली से ट्रेन ता केउंटी रे हां
ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଇଦେବ ତମ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି। ହଁ ମୁଁ ମନେ କରି ଖାଇଦେବି। ଆସୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ହଁ हे ठाकुरे ताको ଯାତ୍ରାଟି ଆପଣମୟ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଧନ ଆରେ ଧନ ମୋ କୂଳ କୁଆ ଆରେ ଧନ ତୁ ମୋ କୂଳ କୁଆ ভঙ্গি ঠানিরে দিশু শিবদন ঘুঙ্গুর চালি কল মতে পাগল ততে ছাড়ি ଯିବାକୁ মরুনি এ দুনিয়া সতে এ দুনিয়া সতে বড় মিছুয়া ধন কুয়া আর ধন কুয়া তো মঙ্গল কামনা মাটি তোর জীবন ঠিকরা পিতা চাহাতি তো মঙ্গল কামনা সময় মাগে পাহুড়া অধার হি যায় তা
বিনা মোর ঝুলনা ধন কুল কুয়া ধন কুল কুয়া কুলকু आज्ञा नमस्कार वर्तमान समय संध्या 7टा बाजवा जाऊँगी विशेष संध्यार बुलेटिन खबर को स्वागत। कोलकाता बेंगलोर करमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस बालेश्वर निकटस्थ बाहानगर स्टेशन रे दुर्घटनाग्रस्त। जशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस विपरीत दिगरू आसुथिबा ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त। भारतर चंद्रयान 3 श्रीहरिगढ़ ठारू चंद्र निकट को सफल प्रेरण। भारतर प्रधानमंत्री विदेश गस्त कार्यक्रम को स्थगित करागला। वर्तमान संपूर्ण समाचार। कोलकाता बेंगलोर करमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस रे स्टेशन रे छिड़ा होइथिबा मालवाही ट्रेन को पछबड़ धक्का फल करमंडल एक्सप्रेस रो 10टा बगी प्राय अलटी चूरमार हो जाइए। मृत्यु संख्या प्राय 500 अधिक तथापि उद्धार कार्य चालू रही। यह दुर्घटना बालेश्वर स्टेशन रू चढ़ी समस्त यात्री मध्य अनेकों परिचय मिल पारि नाही। जरदग महाराणा स्त्री जानक महाराणा ग्राम धूसरीमाल आधार कार्ड थी परिचय अनुसार तांकर मृत्यु होइछि। एतिकिरे संवाद शेष होला। नमस्कार। जन्म मरण दुनिया रे दुहिंक साथी कौन जानी गले से रहिब केमिति। जन्म मरण दुनिया रे दुहिंक साथी
ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ରହିବ କେମିତି ଏ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ନୀତି ଭଙ୍ଗା ଗଢ଼ା ବିଧାତାର ଏ କରାମତି ହେ ରାମ ହେ ରାମ ହେ ରାମ ହେ ରାମ। জীবরে সিয়ে মাটি ঘটকু আপনা মনে হসিবা কান্দিবা দুহে দুহিଙ୍କ ভাব ঘট ছুটিলে ଆଉ କିଛି ନଥିବ ହେ ରାମ ହେ ରାମ ହେ ରାମ ହେ ରାମ। ସମ୍ଭାଳ ଆଗ ଚାଲିଯିବା ମଣିଷ କି ଫେରି ଆସିବ ଦରବକୁ ସମ୍ଭାଳ ଆଗ ଚାଲିଯିବା ମଣିଷ କି ଫେରି ଆସିବ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବିଭୁ ଶରଣେ ଯାଅ ବିଭୁ କୃପା ନିଶ୍ଚେ ଆପେ ଲଭିବ ହେ ରାମ ହେ ରାମ ହେ